يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين عفوا أني أنبو لمن انقلب بلا كفني ني ألو تعالى الصنع نني أو بنا إنرجي كردي أن يرمى على كولا كلا على لا كي إمرياني إوينيكي كأسنيا كان ألو تعالى ما أبي هرمين لسي أدام دما tunya na abena dobo neni e ka jigitigela abena dobo neni e an jigitigela an yɛrɛ daninto ko foyi la neni e yɛrɛ kɔni me kan ka ala yɛrɛ bato teme an jigiya foyi te ala kan k'a fɔ ko ala bena an jigitugu walama an kɛni me ka bato minnu kɛ k'a fɔ ko anw bɔtɔ nin bato ninu numa kiyama don alaw ta ala fɛ
tunya na an kuni me kanga Allah ta'ala bato an me kanga Allah bato me dengene ya yɛrɛ batoli la sika be ne ni aw ka bato la sika be ne ni e ka weleli la kana Allah ta'ala ma est-ce que waati dɔw la nin tɛna ne ni e hakili la ka an yɛrɛ kuma ɲininka yala est-ce que Allah ta'ala yɛrɛ kɛni me ka anw lamɛn wa est-ce que Allah ta'ala yɛrɛ kɛni me ka anw ka weleli kan ni lamɛn wa est-ce que Allah ta'ala yɛrɛ mako be anw na wa bima anw bila Allah ni bato la dɛ bima anw bila Allah ta'ala wele la dɛ bima anw bila an hakilinataw n'an miiriyaw ani fɛn min bɛ an bu ni kolo cɛ ani an zɛmɛw cɛ an ye nin bɛɛ yira ka Allah ta'ala la mais jusqu'à là anw ɲɛnɛ k'a fɔ ko changement tɛ yen ni Allah ta'ala sɔnna ne ni e an y'an kuloma la kosɛbɛ kisa dɔ bɛ na ne ni e ma dɛmɛ adamaden Allah yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko an ye kisaw lakali kisa lakali a bɛ hakili di maaw ma u ka ɲɛnamaya kɛcogo la kisa minnu don a sabatila kisa minnu don fana an karamɔgɔ senmaw de y'a lakali an bɛ Allah ta'ala dali kisa min lakalitɔ k'a kɛ yɛlɛmani ye an ka miiriyaw ma ka na Allah ta'ala ma k'a kɛ changement ye an miiriyaw ye seniya Allah ko la an ka duwawu waati la k'a dɔn k'a fɔ ko Allah ta'ala de bɛ duwawu jaabi ni Allah ta'ala sɔnna an bɛ na an ka kisa daminɛ nin ye lɔnnikɛla dɔ ye adamadenw ka ɲɛla yeli la alhamdulillah ni min ye a bolo sigiyɔrɔ dɔn ka tila ka adamadenw wele ka na Allah ma a y'a kalan kɛ k'a baara kɛ a caman na anw b'olu jate maaw cɛma maa minnu ni Allah ta'ala ye o jidi lɔnni na Allah yɛrɛ ko k'a ye lɔnni fitinin de di adamaden ma nin de ye an ka kɔrɔsili ye an ni ɲɔgɔn cɛ donc nin cɛ alhamdulillah a bɛ bɔ Egypte jamana kan a bɛ fɔ jamana min ma ko Misra a bɔra Egypte ka na Haramein so la min ye Maka jamana ye nin cɛ nana Maka jamana na komi maaw bɛ bɔ ka taa umura la maaw bɛ bɔ ka taa hiji la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alikaba ni nin waati ɲɔgɔnna tɛ anw ka alikaba tawafu tɛ lajɔ sufɛ maaw bɛ tawafu la tilefɛ maaw bɛ tawafu la maaw bɛ kan ka Allah ta'ala bato maaw bɛ kan ka tawafu kɛ waati bɛɛ umurakɛlaw bɛ taa la waati bɛɛ dɔw bɛ taa umura kɛ k'i kɔsegi dɔw bɛ taa k'i kɔsegi nin de ye Allah ta'ala ka so belebele dugukolo kɔ kan so fɔlɔ min jɔla bato bonda kɔnɔ min ye kaaba ye Allah kana ɲa haramun don silama foyi ni nin so cɛ Allah ma nin so yeli nɔgɔyala silama bɛɛ la ka fɔ nin ye alhamdulillah karamɔgɔcɛ bɔla Misra égyptien don a taala Maka jamana la a tola Maka jamana na a dola alikaba kɔnɔ hali ni maa minnu nana visiti la alhamdulillah Maka alhamdulillah e tɛ taa ka taa taama dɔ b'i senkɔrɔ ka taa tawafu dɔw kɛ ka nafila bato caman kɛ nin cɛ don min kɛla nin cɛ ye mɔgɔ lɔnniba ye a b'a kɔnɔ k'a fɔ n'ale dola Maka maaw tɛ n'a lɔnna a fana nana a bɛ kan k'a ka tawafu kɛ jamaw sinna k'a ye daminɛ karamɔgɔ sinna nin tɛ nin wa karamɔgɔ sinna nin tɛ nin wa nin tɛ karamɔgɔba nin ye wa jamaw nana ka na a lakori k'a lamini ko karamɔgɔ cɛ e do ka di anw ye Allah ta'ala kitila e ni anw ka ɲɔgɔn yeli la nin Maka so kɔnɔ yan anw kɔni bɛ min ɲini fɛ anw tɛ nin bilala nin cogo la dɛ anw ye fɛ ye muhadara ye leçon dɔ di anw ma ye anw kawandi ye wajibili dɔ kɛ k'a di anw ma nin de ye Allah ta'ala ka jɔnw ye o bɛ bɔ ka taa duniya fan fan i k'i sɔn i m'i sɔn maaw kɛ t'i bilala Allah ko la k'i ye Allah ko lase o ma ka d'a kan o y'i ye tuma dɔ télévision na o y'i kumakan mɛn tuma dɔ radio la mais Allah ta'ala kitila ɲɔgɔn ye la aw ni ɲɔgɔn cɛ jama y'a ɲini a fɛ ko karamɔgɔ anw tɛ se k'ele labila ten f'i ye na ka na muhadara conférence dɔ le kɛ anw bɛ sigi k'i lamɛn karamɔgɔcɛ dɔ fana Allah ta'ala ka diina laseli la le diina baarala don est-ce que a bɛ ban wa a ma ban o sina ka kɛnɛni dɔ créer alikaba misiri fan dɔ fɛ jamaw farala ɲɔgɔn kan karamɔgɔcɛ kɛtɔ wajibili kɛla ka d'a kan jamaw y'a ye kɛnɛ senima nin kan o fana y'a nata k'a fɔ k'a ye hakililajigi kɛ karamɔgɔcɛ a siginin bɛ jama ɲɛfɛ jama natani ma kumakan na jama natani ma ka wajibili duman na Allah ma lɔnni dila an bɛɛ ma Allah ma kumakanw kɛla nafa ye silamɛw ma duniya fan tan naani bɛɛ fɛ jani karamɔgɔcɛ ye kuma damina bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ alhamdulillah wajibili le wa kutuba le wa conférence le wa
karamogo be kuma nyambla le ke folo ka alaw taala tano ka kila ka ala kera ka cidenya sereya ka kila ka solatu caman ke ala kera ka ana ka sumogo ana jenyo sen mombe ni ne ye wajibili caman damne adoye alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi alhamdulillah ka ala tano ka kila ka sereya ala ka masaya ni ala ka korotala ka kila fana ka solatu ke kera na ka so dungo be kan sallallahu alaihi wasallam karamogo cɛ sigila jama bɛɛ la ka fɔ ni kuloma jɔni bɛ karamɔgɔ cɛ la ka da kan karamɔgɔ cɛ kɛtɔ wajibili le kɛla sisan aw ye hakɛ to karamɔgɔ cɛ kɛtɔ wajibili daminɛna bɛɛ concentré ni bɛ komi aw fana concentré ni bɛ cogo min ka nin kisa lamɛn karamɔgɔ cɛ ko k'a bɛ kuma daminɛ net cɛkɔrɔba dɔ siginin to la fo jama kɔfɛ ale sina k'a bolo kɔrɔta k'a bolo kɔrɔta k'a bolo kɔrɔta a sina ka kule misiri kɔnɔ karamɔgɔ cɛ ma kuma daminɛ fɔlɔ cɛkɔrɔba siginin to la jama bɛɛ kɔfɛ k'a bolo kɔrɔta ko a bɛ min ɲini karamɔgɔ cɛ fɛ karamɔgɔ cɛ kana baro foyi damina a bɛ karamɔgɔ cɛ la kali ala la a y'a kɛ ala kosɔn karamɔgɔ cɛ y'a to fɔlɔ ale bɛ kuma a bɛ maaw baro a ka kisa la ni kabakoko bale maaw concentré ni mɛ ka karamɔgɔ cɛ min lamɛn a ka di maaw ye o natani ma kumakan na bɛɛ sigini mɛ bɛɛ concentré ni mɛ nin misiri belebele kɔnɔ min ye kaaba misiri ye ele cɛkɔrɔba bɛ sin k'i bolo kɔrɔta jama kɔfɛ ko ala la ko karamɔgɔ kana kuma daminɛ fɔlɔ i b'a ɲini karamɔgɔ cɛ fɛ ala yɛrɛ kosɔn karamɔgɔ cɛ y'a to fɔlɔ e bɛ kuma bɛɛ k'a lamɛn cɛkɔrɔba kɛtɔ kuma min fɔla bi o kuma de ye ne ni aw ka bi sujet ye kuma daminɛ munumunu na dɛ mɛ kuma yɛrɛ tɛmu kuma laɲini kuma kɛtɔ min kan cɔ kuma min bɔtɔ cɛkɔrɔba da kuma min bɔtɔ alimami da o tɛ dɛ alimami min sigini bɛ jama ɲɛfɛ lɔnnikɛla min sigini bɛ jama ɲɛfɛ ni maaw natani ma ka wajibili duman na wajibili kɛtɔ nin kɛnɛ kan bi min yɛrɛ ka di ka tɛmɛ karamɔgɔ cɛ ta kan cɛkɔrɔba y'a bolo kɔrɔta ko karamɔgɔ cɛ y'a to a ye kuma karamɔgɔ cɛ ko n diɲɛna e bɛ se kuma na a ko karamɔgɔ cɛ ma a y'a yɛrɛ ko fɔ o tɛ waso ye ni alaw taala ye nɛɛma k'i ye n'a ye fisamantiya min k'i ye e bɛ se adamadenw barola la taasili bonda kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ala de ye fisamantiya k'i ye n'a ma kɛ ni yɛrɛ yira ye ni waso ye a y'a yɛrɛ ko fɔ jani cɛkɔrɔba ye nafolotigiba de ye a sigiyɔrɔ ala ye se k'a ye sociétéw b'a bolo entreprisew b'a bolo transport fana alhamdulillah alaw taala ye transport nɔgɔya ma a ko nin se bɛɛ kɔfɛ ale lajarabila bana dɔ la bana min y'ale sen bɔ a kɔrɔ a tun tɛ se taama na e bɛ tubabula jamana jamana fɔ ni maaw dannen bɛ o ka médecine na o ka dɔgɔtɔrɔw la a faransi le wa a suisse le wa a amérique le wa a canada le wa a australie le wa ni nafolotigi ko cɛkɔrɔba ko ale sela nin jamana bɛɛ la ka fura ɲini a ka bana la bana min y'a bali k'a dɛsɛ taama ma fɔ a sen bɛɛ bɔla a kɔrɔ a ye nin jamana bɛɛ tourné a tɛmɛna dɔgɔtɔrɔ belebele bɛɛ fɛ ni wari ko le alhamdulillah a bɛ ala tano alaw taala ye se k'a ye min b'a to a bɛ bɔ ka taa a yɛrɛ furakɛ mɛ nin si ma se k'ale ka bana furakɛ cɛkɔrɔba ko di ko nin si ma se ka ne ka bana furakɛ ne yɛrɛ seginna n yɛrɛ ma n ko di n ko alaw taala dɔrɔn de bɛ se ka ne furakɛ subhanallah jigitigɛ kɔdan dɔ le ye ten en espérant avec ta richesse avec ta fortune en me déplaçant peut-être Allah subhanahu wa ta'ala peut me donner la santé ka bɛn dɔgɔtɔrɔw ka traitement ma mais a ye nin bɛɛ kɛ kɛnɛya ma na a ye nin bɛɛ kɛ a ma bɛn ale yɛrɛ ko a ye nin ko di alaw taala ma sa a sɛgɛla a seginna ka na a ka jamana na a segi min kɛla a y'a denw lajɛ a ko a denw ma min ɲini aw fɛ ne bɛ na n ka société kalifa aw la n ka entreprise kalifa aw la ne bɛ na n bolo bɔ nin bɛɛ la mun na
ntesela tamana kon sembolan koro banani do akanime kan toro ko sebe farkolo toro ni men kan ko sebe donc nebe sigi bona me koto awbolo adon ko baba bashitala komi bana fura nyini na kasaya mabe ye jamana wala ta mabe aw ma nyini fe aw fa yi sigi sokono alhamdulillah fa sigi la sokono aw ye alaw taala ka masaya laje asigini to la sokono akoko aden ye tele blala ale ka sokono aka salona tele mi me blala so ode ka alkaba blala ka maka blala aye kaba laje ka maulaje batula television blala la sigini to la salon abe kan ka kaba laje abe kan ka kaba laje abe kan ka kaba laje akulela ka don be wole ko ndeu ko meta mansa che bara adon ko baba ibe ta mansa jombara jamana mansa che ka mode mawa akwa deuma ko meta mansa o kam mansa bara mi alau taala donc ko baba ko funanye avion ko nyanabo akoko awye avion privé ta ka farankan meta alau taala ko meta alau taala segre subhanallah donc sina ka fa ka voyage programmé fa ka voyage labena fa atala maka ni me chajour la ne kono asigini me chazi min kono ma minu te se ka tamo be sigi chazi min kono o sami kala maka kuma la surunya boloma o dola na misiri la kaba misiri neni e ya laje lo folo mina neni e nyala to al kaba kan kabini fitini mebe imagi e ba ye tele la me domini ala taala be na kola sono yake neni e ka al kaba yeli noya anye ni fana ye kokura bay neni e kanyana mayala ay ye château minu ye kanyana mayala olu tesa ye bombelebele minu ye France wala ma Amerique wala ma Australie olu sini al kaba tekelenye ni ye soye somi a jokela histoire bay on ka dina histoire la asela misir la anyaye al kaba ako ko awyen pousser kan bere al kaba la o ya pousser ka bere al kaba la anya sinime al kaba ma chokoroba ko ayi ngorota ka sanfela laje ako ala emi ye sangolo fenze ma sembla sangolo la pilieta la ala emi ye dugukolo fenze ka sabati adamado bo ka ko kaka ala ne bolanka jamana la mbolanka sokono kanele ala taala segere ya kanele ala taala ko masaw ka masa ala bana mi mem farila ayem balitama ma ala nyetama fe fambela ka foni fe men nani mala ka foko e ala taala kelene be se kan furake kan basi ala nani ma ala yen furake ka kenya dia kada kan jigite dan fen fo kan file ala taala ala ni do ma kenya soro ala kadine ye nyetu ka soni kerefe ya saya ye ne soro kanto ya subhanallah chokoroba ka ala dali ay ala taala wole ninna folo tiye ala taala wole ni seniya wole li ay ala taala wole dusukun tun kaseni ay ala taala wole annen tun kaseni ay ala taala wole farkolo yere kenime kalimanya ka fon kenime ka ala wole min kenin cho ala taala kenime kan ga wole li me ala taala fana ke ton ga wole li jabila ay do wuke ay ala taala wole ay ala taala wole ale yere tola do kele la sa ale segela asina sunonin do sina kata suno fitin do yata atola siginin tola ka chaise kono aye suno damna suno ni kunna kala majanya ni kala suno ye suno mi mawati janta atola ni suno la alkaba kerefe ala taala wuleli kofe aye mummen ka to aka suno la wuleli kala do ya foye aka suno la kata to ma ko karama sira ko wuliye tama ala taala bi furake kaba abes nola akla min kala ka duwo kala alkaba kerefe
aye ni kuma kan men ka to sunola kwa ye wuli ko Allah taala ya furake kaba ale sina ka wuli ni sunola ka sinka wuli ka bwa ka wotoro nin kono shaji nin kono ka sinka bori damna tawafu kero abe kanga bori ma min ye wati janke asemna na la tisitamana ala yera tola bori la abe ko min demse min mena ma wuluma be natanima ka wuluma nina o ye sindoron ka wuli ka jo asenka be ba don ka foko bortoli kadaka ye wati min ke duguma abe fe ka be rattraper un coup donc chokoroba wuli la ka bori damna be bori la alkaba kerefa be kanga bori atola bori la a hakili segina ka fo I netum semna ni menna netum balni metamama asina ayaye ka fo Allah taala e kapa ko komi labori aka asina sisen ka to ni mbori la asina kallo ki ngorota tuguni ka sanfela laje akoko ala ele Allah taala min te dese I kanya ko te ka fo ala kanya nina ala dese la nina ele Allah taala dese ko te kono na filitile Allah taala mina ele Allah taala bi ka kole la segoni be kanga kokora doke ne yen jigiya seniya kanele Allah taala ma ala yenne laje ninka jonya ninka adamadenya ne ile Allah taala wele ne yere ba don ka fo ne tisile Allah taala weleli la ele Allah taala be weleli min fe à 100% mais ninka jonya ninka adamadenya nyen seko dama yera minke ele Allah taala ni ka fonsere ya basina ka ne ka duwa ujabi ne jon la foni ka duwa ujabi ka tama la no yanye nsela ka tama chokoroba be ni fo domi misiri kono karamo chami tunganga wajibili ke ni mo sigini tume ka lame chokoroba mi ya bolo korota na keni me ka histoire fo karamo chalewa jama minu sigini me misiri la lewa ni histoire fo min kela nunu kelengele na bela kafuni ka nyaji bodamna o ka nyaji bodamna muna o nyaji be bola parce que yo yero kuma nyininga yalaw ni chokoroba ye woni ke nyuma minta aye miria nyuma minta aye intention nyuma minta aye jigi nyuma minta ala kola alala aya jigi seme alala afana ma donc afo nafolo mi male polo nafolo maka sababu ye ka kene ya dama aye dotoroso bela ka foni latama a hakili ya ye ka fo Allah taala dorone be kene ya dama o koson annana maka ka klaka ni jo alkaba kerefe ka inyalo Allah taala la ka kadwo sen man ke miria kaseni woni ke kaseni Allah taala ya kadwo ujabi nina tunye nunu bela ka foni kashikan subhanallah kada ka bobo yere manyininga anwe adamadenye komi ni adamadenye me yalaw masa Allah taala ka kaba ko su min labor ninkani ka be aka woni ke nyumama ka be aye ala ko jigini degre miye ala fana ya ka kobla ubunda de kono ninkisa karamo chamitu nganga wajibili ke misirila ninkisa kala lere le senka ale ma wajibili ke tuguni chokoroba ka kuma ka wajibili bo allo akela tasiye adamadem bema abibo femma ko husnu zon ole ka imirianya ki woni ke senya kana ala taala donc neni e ya donc afo ja Allah taala e nine fo ko jone be adamade min toroni me jone bo kam o ka hamina ko wuli na toroni me ne ole Allah taala amani ne fanan ko abiyela e ka ke wali fitini ni ka ke wali belebele be ala ba bedo me kini jigitige e kini jigi misenya e kana bla kono ka fo ko ala makutila Allah taala biyela i fotani ketaw ebe binka dogola ebe minke kenema Allah taala nyameni mbela espoir kurata jigiya nyumata miriya nyumata kana Allah taala ma masamiye ni chebo aka kono na filila masakelo nyamene ni ela ni Allah taala sona sika taala na miriya unyana anweni ke useni nyana Allah taala be neni au kadwa ujabi ala karabe ni fa hadisala nanga Sheikh al-Albani ay hadisani seniya ko ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba aw ya Allah taala wale
aw ye duwawu kɛ aw yɛrɛ ye aw y'aw dama kasi Allahu Taala ye aw ye aw ka ko ma ɲininka Ala la mais duwawu kɛ waati aw ye dɛngɛnɛya aw y'a bila aw kunna aw y'a bila aw miiriyaw la aw y'a bila aw sɔnɛmɛw kan k'a fɔ ne kani bɛ ka Ala wele ko min na nin si ka t'a la Allahu Taala bɛ na n ka duwawu jaabi i kana ɲina dɛ duwawu kɛ a bɛ mɛn ɲaɲa london natɔ i b'i yɛrɛ ye k'a fɔ i tun bɛ bolo min na Allahu Taala y'i bila bolo wɛrɛ la duwawu sababu la duwawu joli de bɛ bi a kɛni bɛ ka minɛ ne ni e ma mais an yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ k'an ye duwawu dɔw kɛ waati tɛmɛnenw la ja Ala kɛni bɛ ka duwawu ninnu le jaabi ten n'a m'a minɛ e ma dɔ la a bɛ taa minɛ e ma dɔ la mais ele hakili yɛrɛ t'a ye fo waati dɔ la n'i yɛrɛ sigila k'i yɛrɛ kɔntɛ bɔ k'i yɛrɛ mafilɛ k'i ka ɲɛnamaya mafilɛ ka maa wɛrɛ ka ɲɛnamaya mafilɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko Allahu Taala ye faveur belebele k'i ye Allahu Taala ye lawasa belebele k'i ye an bɛ Allahu Taala dali ka an miiriyaw seniya ka taa Allahu Taala ma Ala m'o kɛla n'o tɛ Maka yɔrɔ do yɔrɔba do dɛ liyɔrɔma yɔrɔ do Ala yɛrɛ kalila so min na la uqsimu bi hadha albalad ne Allahu Taala bɛ kali Maka la kalili bɛ kɛ so min na ha o tɛ so denni ye dɛ ale le ka fisa ni so bɛɛ ye dugukolo kɔ kan munna Ala yɛrɛ le kalila la a ɲɔgɔn tɛ sow la Allahu Taala de y'o kɛ a bɛ arabuw le ka jamana kan Allahu Taala le fana y'o kɛ anw ka kan ka sɔn o ma o ka kan ka diya anw ye ka d'a kan limaniya le ye nin fana ye ko dɔw bɛ yen Ala ye a hɛrɛ kɛ jamana dɔ ye surtout jamana ville dɔw ye ko anw silamɛw fana ka capitaliw don Maka ni Madina olu le ye sow ka fisamante ye dugukolo bɛɛ ka i ka village Maka ka fisa n'a ye i ka jamana Maka ka fisa n'a ye Madina ka fisa n'a ye Ala de yɛrɛ de ye nin fisamantiya di Maka ma ani Madina donc dugukolow ka fisa ni ɲɔgɔn ye adamadenw fana ka fisa ni ɲɔgɔn ye a ye cidenw ta ka fisamantiya di olu ma cidenw ka fisa ni bɛɛ ye donc nin de Allahu Taala ka danni ye a bɛ fɛn danfɛn min k'a diya a bɛ tila fana a ka dannifɛnw cɛ ma a bɛ fɛn dɔw choisi danfɛn dɔw choisi ka fisamantiya di olu ma donc ne ni e y'a dɔn k'a fɔ ko duwawu minnu kɛtɔ an bolo Maka surtout misiriw bɛɛ la belebele min farida kelen n'i bɛ baraji 100,000 sɔrɔ min ye Kaaba misiri ye a farida kelen pe e bɛ se i ka jamana misiriw an ka Belgique ni France ni Afrique ni Asie ni Amérique misiriw an bɛ baraji min sɔrɔ o farida seli la san kelen Maka kelen pe filɛ dɛ seli fana dɔrɔn pe baraji 100,000 i bɛ bɔ n'o bɛɛ ye duniya misiri tɔw la o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min o de ye yɔrɔ dɔw ye wallahi maa minnu yɛrɛ b'o ka bato bɛɛ kɛ fajiri seli fana lansara fitiri safo nin de ye Ala ka fisamantiya ye ale misiri farida kelen pe o kosɔn ni maaw taara umra la walama hiji la maa si tɛ fɛ farida seli kelen ye foyi kɔ misiri la ka d'a kan baraji 100,000 ele bɛ sin ka baraji 100,000 sigiyɔrɔma looru sɔrɔ tele kɔrɔ baraji 100,000 200,000 300,000 400,000 baraji 100,000 looru i bɛ baraji 100,000 n'i ye baraji 100,000 kelen pe k'a lakila an ka ɲɛnamaya sanw na k'a fɔ Ala la ne kɛtɔ san jolikɛla seli la k'an to n ka jamana kɔnɔ seli fana lansara fitiri safo fajiri ne bɛna san joli kɛ olu seli la ka se baraji 100,000 labɔla o ye san caman ko de ye mais misiri nin na i bɛ se k'a sɔrɔ lɛri miniti 31 kɔnɔ ka bɛn i yɛrɛ tɛ mɛn sa seli fana mɛnna ɲaɲa a tɛ tɛmɛna miniti 10 kan miniti 8 miniti 6 waati dɔ la miniti 5 o lɛri ni kunkurunin na i bɛ se ka baraji ba nin sɔrɔ Maka bila programme na hamina ko minnu b'i kan Allahu Taala wele ye tila fana ka déplacer ka yɛrɛ ka Allahu Taala la mɛ nin voyage lawuli e de kama ka n'i ka sow ka ɲuman la sow ka barakama sow ka nafama sow ka yɛrɛ yɛrɛ o de ye Maka ye ale le ka fisa ni duniya so bɛɛ ye ale le fana misiri bato baraji ka bon ni duniya misiri bɛɛ ye n'ale bɔla ye Ala kɛra ka misiri Madina Masjidu Nabawi n'o de bɔla ye an ka misiri sabanan min bɛ n'a ye f'a ma ko Baitul Maqdis an bɛ Allahu Taala dali
voyage ou cap berbere kan noya anyi alamu kala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين